मोदी साहब एक इज अ साइकोपैथ, मॉडर्न साइकोपैथ है। मोदी इंसानियत का दुश्मन है। तुम पाकिस्तान की तरफ निगाह भी उठाओगे तो पाकिस्तान तुम्हारी आंखें निकाल देगा। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। इंतहा पसंदी और नफ़रत की सियासत, दूसरी तरफ मोदी की तकरीर और उस तकरीर पर उठने वाले सवालात मोदी के अपने गले की हड्डी क्यों बन गए हैं, इन बीट्स पर बात करते हैं। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल जाहिद साहब ने। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ज़रा मोदी की जो कल की तकरीर थी। आपको क्या लग रहा था, वो जो उनके अल्फाज थे, बॉडी लैंग्वेज उसका साथ नहीं दे रही थी? अगर हम उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें तो आपकी आय उसको कैसे रीड करती है? जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरीज, पहले तो थैंक यू वेरी मच। मोदी जो है इस वक्त जी एक जो नार्सिस्ट जब कॉर्नर होता है तो वो अपने जिस तरह की हरकतें कर रहा होता है, या जो एक इसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो फ्लॉज होते हैं, देखिए ना, इज़ अ शेडो पर्सनैलिटी। वो जो सामने नज़र आते हैं, जो उन्होंने पब्लिक के अपना डेमनर, सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी एक जो ट्विस्टेड एपिक जो स्टोरी अपने बारे में, या जो हिंदुत्व से फिर करके, और मोदी की जो उन्होंने क्रिएट की है विच इज़ अ ट्विस्टेड स्टोरी। तो अब उसके बीच में वो उनमें एरोगेंस इतनी ज़्यादा आ गई है, उनका वॉक करना, उनका भी आपने अमेरिका का दौरा देखा होगा, तो वो अपने आप को शायद समझ बैठे हैं कि आई एम सुपर कोई ह्यूमन बीइंग समझ लें, कि जबकि अंदर से वो एक इनह्यूमन, जिसको ह्यूमैनिटी से, ह्यूमन से या एम्पथी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जितने ह्यूमन लॉसेस हो जाएं, जितना खून हो जाए, वो अपनी उसका कोई वास्ता नहीं है। तो अंदर से तो वो दूसरा है, लेकिन सामने वो बड़ा एम्पथी वाला, इंसानियत की बात करने वाला, लीडरशिप, ब्रेव, ही इज द बिगेस्ट कॉवर्ड। और वो अपने आप को, तो उस जो ट्विस्टेड एपिक है, वो उसमें अपने आप का पर्सोना का वो ले गए हैं, विच इज शरेड। वो एक्चुअली ही इज़ अ नार्सिस्ट। वो एक अपनी सोच में, ही इज़ नथिंग टू लूज। पहली बात तो ये, ना उसकी कोई फैमिली है, ना कोई उसके बच्चे हैं। एक सोच में पला बड़ा, एक नेगेटिव सोच के गमले में उसकी परवरिश हुई है। तो अब एक तनावर दरख्त बन गया। तो बजाय वो इंडिया को या रीजन को एक साया देने के, ये वो तूफान वाला दरख्त है जिसके नीचे आप बैठ जाते हैं तो वो दरख्त गिर के ही आपको तबाह कर देता है। अब इंडिया इस तूफानी दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। तो उन्होंने जो स्पीच भी की है, तो वो उनकी इनर जो वो नेगेटिविटी है, वो उसको कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया है। इसमें भी देखें उन्होंने वेंजेंस, ब्लड, गुस्सा, और इतनी बुरी शिकस्त के बाद, इससे पहले कि लोग उनसे क्वेश्चन करें, उन्होंने फिर एक पोजीशन ले लिया टू रिट्रीव। एक्चुअली इज ऑन अ रिट्रीवल मिशन। वो रिट्रीवल मिशन पे हैं कि अपने इमेज को, अपनी पॉलिटिक्स को, क्योंकि वो जो 7 साल तकरीबात होनी है नवंबर 2025 में, इनके जो 100 years ऑफ RSS पे होना है, तो उस पर वो बड़ा सीना लेके जाना चाहते थे। अब तो शर्मिंदगी वाला मुंह लेके जाएंगे। और आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, लेकिन कुछ लोग विद इन दी पार्टी, विद इन दी RSS स्पेशली, क्योंकि RSS को उसने ये बना दिया था, लोगों को ये इम्प्रेशन दे दिया कि जी मैं तो पाकिस्तान का ये मसला वंस फॉर ऑल हल करने जा रहा हूँ। ये जो सो कॉल्ड झूठा जो उसने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे टेररिज्म का लगाता है। तो अब उसके बाद वहीं की वहीं, आज मुझे बताएं ना, इस एस्केलेशन के बाद हम कहाँ पे खड़े हैं, सिवाय इसके कि इंडिया इज़ नो मोर अ मीनिंगफुल कंट्री इन दिस रीजन एंड दिस वर्ल्ड। सिवाय अपनी तबाही की उसने कुछ भी नहीं किया। और अब वो मुंह छुपाता फिर रहा है। ये स्पीच भी उसी का शाखसाना थी। आज जो उधमपुर में वो अपने ट्रुप्स से मिलने गए हैं, उनका मोरल एक्चुअली हाई करने गया, क्योंकि देर आर्मी, एयरफोर्स ख़ास तौर पे, और आर्मी बुरी हालत है वहाँ पे। जो अंदर से इतलात आ रही हैं अरीज, आई कैन टेल यू कि वहाँ पे उनके ट्रुप्स में, उनके लीडरशिप में, और अब तो कल खबर आपने देख ली होगी कि 4 जो हिंदू ऑफिसर्स हैं उन्होंने रफल किया है अपने इंडियन एयर चीफ को, हुज अ सिख। तो आज वो राजनाथ की जो मीटिंग हुई है उसमें भी वो मिसिंग थे, जो सेक्रेटरी डिफेंस ने की है। आई डोंट नो, कि जो मैं पिक्चर्स देख रहा था तो उसमें एयर चीफ वाज नॉट, इट मीन कि देयर इज समथिंग नॉट गुड हैपनिंग देयर। तो वो मोदी साहब एक इज अ साइकोपैथ, मॉडर्न साइकोपैथ है। वो उसके बारे में मैं क्या बात जनरल साहब, आपको नहीं लगता कि फिर इससे भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया में बहुत सारी आवाज़ें उठेंगी, और फिर ये जो मोदी की हुकूमत है, और अगले आने वाले जिस इलेक्शन के लिए मोदी ने ये सारा ड्रामा रचाया है, वो तो चलें फ्लॉप हो ही गए। भारतीय सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक ये क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और रहेंगे? देखिए अरीज, नॉट दिस कि मैं पाकिस्तानी हूँ,
नॉट दिस कि मोदी ने हमारे साथ वॉर की है. मैं एक इंसान भी हूं ना, और बहसियत इंसान और बहसियत मुसलमान हमें इंसानियत की ताज़ीम करनी चाहिए, हमें इंसानियत की कदर होनी चाहिए. जंगें होती रहती हैं, वहाँ इंडिया में भी इंसान बसते हैं, जिस मज़हब जिस धर्म से उनका ताल्लुक हो. मेरी नज़र में वहाँ इंसान बसते हैं. इस वक्त इंडिया के अंदर रहने वाले इंसानों का भी और इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन भी मोदी है. मोदी इंसानियत का दुश्मन है. भारत, लेट्स से कि ये एस्केलेशन, जैसे अभी देखें ना, ट्रंप ने कह दिया कि जी ये दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही थी. इसका मतलब है कि पाकिस्तान से मैसेज बड़ा क्लियर था कि हम एस्केलेशन लैडर पे जहां हमें लेके जाना है हम जाएंगे. मोदी क्या कर रहा है? मोदी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पेस फॉर वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग. वो कहता है कि जी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जंग की स्पेस मौजूद है. वो नहीं है. पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो जंग की स्पेस मौजूद नहीं है, और इस दफा आपने साबित कर दी है कि वो नहीं है. वो एकदम गया. देखिए ये जो मिसाइल एक्सचेंज हुआ, ये एस्केलेशन लैडर में थोड़ा ऊपर की एस्केलेशन है. आपने शुरू ही किया पाकिस्तान की, आपने चैलेंज कर दिया. 57 फ्लाइट्स थी पाकिस्तान की एयर स्पेस में. इसकी मोदी की जरा सोच देखिए, 57. मुझे ये बताइए कि इसको जरा 4 से मल्टीप्लाई कर दे इस 57 को, तो मोर देन 250 फ्लाइट्स बनती हैं जो इंडियन एयर स्पेस में थी उस वक्त. और ये झूठा इंसान आज उधमपुर में अपने लोगों कह रहा है कि आप लोगों ने इतनी जबरदस्त तरीके से वो मिसाइल चलाए हैं कि वो एयर स्पेस के जहाजों के बीच में से, वो कार्टून हम देखते थे ना, कार्टून में वो एक बॉम्ब चल रहा होता है, ऊपर नीचे जाके फिर वो फटता है, और वो सब कुछ. तो ही इज अ लायर. 57 फ्लाइट्स इन पाकिस्तान, मोर देन 250 फ्लाइट्स इनसाइड इंडियन एयर स्पेस, और आप वहां मिसाइल फायर कर रहे हैं. किसी जहाज को लग जाता, इर्रिस्पेक्टिव को उस जहाज में कौन था, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, इंडियन है, पाकिस्तानी है, यूएई का है, अमेरिकन है, किसी मुल्क का है, सबकी जिंदगियां आपने खतरे में डाली हुई थी. तो ये इंडिया की आवाम को सोचना होगा कि ये नार्सिस्ट अगर हमारे ऊपर रहा तो ये इंडिया की भी तबाही कर देगा. तो मैं जो बात कर रहा था कि इंडिया के इंसानों के से हमें हमदर्दी है. सबसे बड़ा ये दुश्मन हिंदुस्तान की आवाम का है. ये इनको मरवाएगा, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि वो नौबत हमारी ज़िंदगी में कभी आए, और हमारे बच्चों की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में आए, कि जिस दिन न्यूक्लियर एक्सचेंज होगी. न्यूक्लियर एक्सचेंज से इंडिया पाकिस्तान तो जाएंगे ही जाएंगे, ये रीजन भी जाएगा. पूरी दुनिया की इन्वायरमेंटल जो साइंटिस्ट हैं, आप ज़रा इसको स्टडी ज़रूर कर लीजिए. अदर इफेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर अदर देन द लाइफ, जो इन्वायरमेंट के नुकसान होने हैं, जो चीज़ें होनी हैं, तो दुनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकती. और अब अमेरिकन जब इस नतीजे पे पहुंचे कि ये मोदी तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा रहा है, जो उसने शरेड कायम किया था कि जी मैं सबक सिखा लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. देखिए पाकिस्तान का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है. अब इसको रोज रोज इन इंडियंस को बताने की भी जरूरत नहीं है. इसने पहले 26 लोगों का अपना खून किया इस नार्सिस्ट ने. उसके बाद इसने सिखों के ऊपर, इंडिया के सिखों के ऊपर इसने मिसाइल चलाए हैं जी. 5 इसने फायर कर दिए, अपने ही मुल्क में गिरा दिए, अपने 26 लोगों को मार दिया है. इनका खून. और फिर अभी देखें वो बच्चे जो जिनको ये टेररिस्ट कह रहे हैं, और कह रहे जी पाकिस्तान आर्मी उनका जनाजा पढ़ रही है. मैं अपनी जो हवा बीबी है हमारी बच्ची 4 साल की, उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा. आई एम अ मिलिट्री मैन, एक्स मिलिट्री सही, लेकिन हमारे मिलिट्री के लोग गए, तो क्या मैं 7 साल इर्तजा का जनाजा नहीं पढ़ूंगा? क्या मैं मोहम्मद बिन जुबैर का जनाजा नहीं पढ़ूंगा? उज़ैर का जनाजा नहीं पढ़ूंगा? तो कहने का मकसद ये कि इन्होंने बच्चे मारे हैं, औरतें मारी हैं. कश्मीर में 40 औरतें, 15 बच्चे मार दिए हैं. 200 के करीब शहादतें हो गई हमारे कश्मीर में. जूरा और जो नीलम वैली है और जो शाहकोट के लिए, इन्होंने घरों में बम फेंके हैं जी, लोगों को मारा है. तो पाकिस्तान और फिर कहता है जी मेरी मुकाबला तो टेररिस्ट था, पाकिस्तान आर्मी क्यों आ रही है? यानी कोई इम्प्लीकेट कर रहा है. तुम पाकिस्तान की तरफ निगाह भी उठाओगे तो पाकिस्तान तुम्हारी आंखें निकाल देगा. और हिम्मत इतनी नहीं है कि एक एयरक्राफ्ट ने LOC क्रॉस करने की हिम्मत नहीं थी. देयर एयरफोर्स इज ग्राउंडेड. आपको पता होना चाहिए. और ये कैसी फोर्स है जनरल साहब कि जिसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई. बस एक और सवाल करूंगी मैं, और फिर हम DGMOs के राब्ते की तरफ जाएंगे. मुझे ये बताइए कि ये जो कल मोदी ने स्टेटमेंट दी कि हम परखेंगे, और अगर फिर कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो हम इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं जाने देंगे, और हम पाकिस्तान को देख लेंगे, और इस तरह की चीज़ें सामने आती, तो क्या ये एक और ड्रामा हो सकता है फेस सेविंग का और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का? पागल से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पागल को वही जवाब मिलेगा जो अभी पाकिस्तान ने दिया है. ठीक तो देखिए ना, ही इज नॉट इन हिज माइंड. आई थिंक ही इज ऑन हिज वे आउट. वो 75 ईयर्स के हो गए हैं, और वो इंडिया को इस वक्त आइसोलेट करके जा रहे हैं. आज इंडिया के साथ इजराइल के अलावा कोई मुल्क नहीं खड़ा.
اسرائیل بھی اس لیے کہ ان کی سٹیکس تھیں وہ دیور پارٹنرز ان کرائم. تو وہ اسرائیل ادھر جینوسائیڈل کر رہا ہے, یہ ادھر جینوسائیڈل کر. سوائے اسرائیل کے انڈیا ہیز بین ریجیکٹڈ. پورے واشنگٹن نے, پورے ویسٹ نے ریجیکٹ کر دیا. تو آپ نے چائنیز اس وقت سب سے زیادہ خوش ہے, ویسٹ کی ٹیکنالوجی کو اس نے بے عزت کر دی ہے جی, اس کی اتنی بےزتی کی ہے کہ شاید ہی کوئی دنیا میں ہو. رافیل جیسی کمپنی فرانس نمبر 1 4.5, اور اب تو چائنیز جا رہے ہیں جی 5 جنریشن اور 6 جنریشن کا جو ان کے جہاز آ رہے ہیں. اور اگر وہ پاکستان کو جنرل صاحب کی جی فرینچ بھی کہیں گے کہ ہم نے کس کے ہاتھ میں طیارے فرینچ نے کس کے ہاتھ میں طیارے دے دیے, جو واشنگٹن کے ساتھ ہوا ہے جی, کہ اس کو تو میں تیار کر رہا تھا اپنے مین کمپیٹیٹر کو چیک کر لیں گے, یہ جھوٹ بول بول کس نے مجھے اتنا شرارت. پھر دیکھیں نا, اٹ از ناٹ دی ملٹری ڈومین. سائبر میں آپ دیکھ لیں, آپ پاکستان کے ڈرون دلی کے اوپر پھیرتے رہے, ان کا ڈیفنس سسٹم دیکھ لیں. تو وہ جب کہتے ہیں نا کہ جب فضائے بدر پیدا کر لیتی ہے نا قومیں, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے اندر جذبہ پیدا کر دیتا ہے. پاکستان کے ساتھ رائٹ کاز پہ لڑ رہا ہے, پاکستان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے, پاکستان انسانیت کی جنگ لڑ رہا ہے, پاکستان ریجنل انٹرنیشنل اسٹیبلٹی کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان از ایٹ رائٹ. اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ یار ایک ہم جس ملک کو یہ انڈرمائن ہم سے کروا رہا تھا, آئسولیٹ کروانے کی کوشش کی, کتنا اسٹرانگ ہے, ریزالو. پاکستان نے دکھایا ہے جی ڈیفینس, پاکستان نے دکھایا ڈیفینس اپنا, پاکستان نے دکھائی اپنی پوٹینشیل, پاکستان نے دکھایا اپنا ریزالو. تو دس میکس اے نیشن. تو پاکستانی ایک نیشن بن کے ابھرے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ ان کی جو پراکسیز ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں, اس پہ بھی کسی وقت بات کریں, they should be getting ready now. اب پاکستان کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھے گا. پاکستان از گوئنگ ان اے بگ وے اگینسٹ دے گا انڈیا کو. ٹھیک ہے, آج انڈیا کے پاکستان نے بتا دیا نا ٹریننگ کیمپس کہاں پہ ہیں, جہاں پہ بلوچیز پراکسیز کو اور کے پی کے پراکسیز کو جب ٹریننگ کی دی جاتی ہے, انڈیویجولز بھی آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. تو تم ابھی ذرا ٹرائی کر کے دیکھو پاکستان کی طرف, ابھی آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کل ڈی جی ایم اوز کا جو رابطہ ہوا ہے اور اس کے بعد سیز فائر کو پرماننٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا پائیدار ثابت ہوگا یا کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, دس از انیشیل کانٹیکٹ ہوتا ہے, یہ ایک آلریڈی فورم تو سیٹ اپ ہے ہمارا نا, لیکن چونکہ وار میں یہ پھر تمام کمیونیکیشنز کے طریقہ کار بند ہو جاتے ہیں, تو ابھی یہ بحال ہوا ہے, اس پہ بات چیت ہوئی ہے. انیشلی تو انشور کیا جائے گا کہ جی جو کراس بارڈر ایکٹیویٹیز ہیں, ڈرونز کا آنا جانا یا کوئی اس طرح کا ایکسچینج, فائر ایکسچینج, ان کو میٹیگیٹ کیا جائے, ان کے چیزوں کو میٹیگیٹ کیا جائے اور روکا جائے, انشور کیا جائے. تو پھر انہوں نے ایکسچینج کی ہوں گی اپنی کہ کہاں سے جو شکایتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی وہ کیا ہوگا. کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے جی آپ نے انکرجنس کی ہیں یا اس طرح کچھ چیزیں کی ہیں, پھر پاکستان ان کو بتا رہا ہوگا. تو آئی تھنک گڈ تھنگ از کہ وہاں پہ یہ ڈیسیژن ہوا کہ اس کو اور امپلیمنٹ رکھا جائے اور اس کو فالو کیا جائے. دس ول سیٹ دی اسٹیج فار دی نیکسٹ ڈائلاگ بھی اب اسٹیبلش ہو گیا. اب تو امریکہ, ٹرمپ نے کہہ دیا ہے, تو امریکہ اب اتنا جلدی بیک آؤٹ تو نہیں کرے گا نا, کیونکہ اس کی امبیرسمنٹ ہے. جب ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بیچ میں آیا ہے, سعودی عربیہ انوالوڈ ہے, یونائٹڈ کنگڈم انوالو ہے اور کنٹریز ہیں, ادروائز دے ول لوز کریڈیبلٹی. اور پاکستان تو چونکہ ہمارے تو کانفلکٹس ہیں نا, کشمیر از این ایشو, واٹر از این ایشو جو ابھی اس نے کریٹ کر دیا ہے, ٹیررزم از این ایشو فار اس. آپ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس دیکھ لیں, دارالعلوم حقانیہ دیکھ لیں, اور جو چیزیں ہو رہی ہیں, تو دس آل از کمنگ. کلبھوشن کیا چیز ہے؟ کلبھوشن از اے فینومینا. تو یہ انڈیا کا فیس ہے اصل ہمارے پاس پڑا. گربت سنگھ کو دیکھ لیں, امریکہ میں آپ ٹیررزم لے کے چلے گئے, آپ نیجر کو مارنے کینیڈا چلے جاتے ہیں. اور اب جو خالستان موومنٹ کا آپ نے آغاز کیا ہے 5 میزائل مار کے, تو ابھی بی ریڈی. ابھی تو 7 سسٹر اسٹیٹس اور جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ ابھی پیوٹنگ اپنی اور سپیڈ سے کریں گے ٹورڈ چائنا اینڈ پاکستان. تو یہ اسٹوج ان کا فارغ ہو گیا ہے. ایوری ڈے دے آر ایمبیرسنگ دیم سیلس. اور کسی نے کہی خوب سب کے لیے میسج ہے کہ مئی کے مہینے میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ زیادہ پنگا نہ کیا کرے. اور جنرل صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو جال انڈیا نے خود بچھایا تھا اس میں بری طریقے سے ناکام ہو گئے, اور یہ چونکہ سچویشن ساری پاکستان کے حق میں ہے, تو کتنا گولڈن ٹکٹ ہے ہمارے لیے, اس گولڈن ٹکٹ کو ہم انٹرنیشنلی دنیا کے سامنے کیسے یوز کریں گے, نمبر 1. اور دوسرا, اپرچونیٹیز کی چونکہ ایک ونڈو ہمارے لیے اوپن ہو گئی ہے, تو اس وقت میں ہمیں کن چیزوں پر فوکسڈ رہنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اریج, پاکستان ملٹری, ایئر فورس, آرمی, نیوی, ہمارے جتنے بھی فورسز ہیں, انہوں نے بہت ہی خوبصورت, ویری افیکٹو
نوشن آف وکٹری دے دیا جی آپ کو. جو پولیٹیکل ڈائلاگ سے پہلے جو ایک ملٹری ٹیبل ہوتا ہے وہ آپ کو انہوں نے پرفیکٹ کنڈیشن کر کے دے دی ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل امیج ہے آپ کے بارے میں, اس ملٹری ایکشن سے آپ نے اس کو بہت امپروو کر لیا. اب انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو اگنور نہیں کرے گی. وہ سمجھتی تھی کہ پاکستان از گون کیس, اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی, مورلی, ہر لحاظ سے فارغ ہے, تو انڈیا نے اس کو بس بلو دینی ہے اور یہ فارغ ہو جانا ہے. تو وہ انڈیا کو اس نے فارغ کر دیا جی آج کمیٹی آف نیشن. تو جو ہماری انوائرمنٹ ہے ریجنل تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس وقت, کہ ایوری کنٹری از لوکنگ ٹو ورڈز یو, اور چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, سینہ تان کے آپ کے ساتھ کھڑا ہے. پھر امریکہ آپ کی طرف متوجہ ہو گیا, ترکی تو بردرلی کنٹری ہے, وہ اسٹرانگلی کھڑا ہے. پھر یو کے آپ کے ساتھ, آذربائیجان آپ کے ساتھ. تو پاکستان جس کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اس ملٹری ایکشن نے آپ کو وہ ٹیبل بہت اچھا کر کے دے دی ہے. ابھی آپ کے جو پولیٹیکل اور ہماری جو ڈپلومیٹک منور جانی ہے وہ آف کورس ایک سب کنسنسس جائے گی. دیٹ ہیز ٹو بی ویری ویری گڈ کیلیبریٹڈ. ہمارا بہت ایک جی ہاں زبردست قسم کا گولڈن ٹکٹ ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو جہاں استعمال کرنا ہوگا وہاں استعمال بھی کریں گے. چلیں جی, نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.